हाँ हाँ ଏମାନଙ୍କର ସଜିଆ ଚାଲିଛି ନା ମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇନି ପରା ମୋର ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷା କାଚୁ କାଚୁ ଆଜି ହବାର ଥିଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତିନିଟା କୁକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳେ ଚପଲି ଗୋଟେ ଏଇ ପୋଖରୀଟା ପୋଖରୀ ଭଳି ଜମା ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ସେଇଠିକା ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି କାହିଁକି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ହଁ। କୋଉଠି ଆମେ ଆସିକି ଆମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମେ ହିଁ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ ଗଛ वाह बड़ा मस्त दिखाऊची पूरा वाव ଆଜି କେହି ବି ପିଲା ଆସିଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଡ୍ରେସ କୁ ମୋ ନେଲ ପଲିश ମ୍ୟାଚିଂ କଣ ପାଇଁ କି ଦେଖାଉଛି ନେଲା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯା ଏଇଟା ତ କଣ କରିବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଇଥିରେ ମୁଣ୍ଡ କରି ହେଇଯିବନି ମୁଣ୍ଡ ହବ ଯେ ଏଥିରେ ବାଗ ହବନି ସେଥିରେ ନହେଲେ ଖୁଣ୍ଟି କରିଦବା ଖୁଣ୍ଟି ହଉଛି ନା ଖୁଣ୍ଟି ହେଇନି ଦେଖିଲୁ ହଉଛି କି ନାଇଁ ନା ହବନି ତାହେଲେ ଥାଉ ଏଇଠି ରଖି ଦଉଛି ତା ଦେହରେ ଧୂପାଟି ଖୁସିବି ହୁଁ ନହେଲେ ଆର ପାଳି ପିନ୍ଧା ହବ ନା ବାଲି ବୁହାଇ ବୁହାଇ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ ତଳେ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବାଲି ଥିଲା ବୋଲି ଥିବ ସେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଡି ଏ କୋଉଠୁ କଣ ବାଲି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖ ଉଫା ଆଉ କଣ ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ନଈରେ ସିନା କୃଷି ବିଧିରେ ବଢିଆ ହୁଏ ହଁ ମ ଏଠି ହେଲେ ସବୁଆଡେ କର୍କଚା ହିଁ କର୍କଚା ଏଠି ମାଟି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହେଲେ ହାତରେ ହିଁ କରିଦେବି ସେଠି କେତେ ବଗ ପ୍ରବଳ ବଗ ହେଇଗଲା ଜରି ନାହିଁ ଭାଇ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବ ଆଖି ହଉଛି ବୋଧେ ନା
ହେଲା पेड़ का अल्प से ये सब पिला चिल्लेनी हेरी हे देखिए तो ना कण हाँ कड़ आईचु पूजा करिया गईचु तो ना कण कण कृषा कौन खाई के आईचु हाँ कौन कौन ये टिक्की पिलाटा जति आग्रह हेबार नहीं देख दिह केमती का सुंदर भाव तैयारी एटा मो सांग तैयारी करछि तापर हमरा हल्दी पानी गाधिया बना दियो वाह जेहेतु हमर कम पिला हम 2 जण मात्र खुदरुकुणी से बागे कौड़ा चढ़ुच देख दियो ऊपर बहुत सारा गरम है बिले कदली खाऊची धूप आड़े जा बहुत कष्ट धूप दिआसिले देख पिलाटा के काम लगे 2 जण बसी पइले सेठी फाइनली हम धूप आड़ी लगी गला चलो छोट छोट 3-4टा पानी किंतु हाँ हला एपट साइड पटुआ कर सीना हाँ किछि जानबुनी कौन करियो ए पिला ये सीधा सी बुली जाए आज कौन मुंड कोची मु आश्चर्य देखो गोटे पिला मुंडटा हमर बाहरियो बढ़िया की कौन हला तम मुंड बग खाउनी माटी खोल हबनी बांडी माटी हेडी खोल एडू आमे जोड खोलछु माटी दियंग मुंड फटै देला टोटल बांधी होने एडा देखा ये जेमती जड़ी भितरे माटी बुड़ी कोन करी ये हमर ऑलराउंड मेन भाई ना एडू ना तळ एडू किना खोलनो मोर कंटा बसी होले आ माटी की भले तती के हबन एडा आपु संजे भाल जेड थई बदो आंब डाल कुठणिया हमें भाविलु तमे समस्त आसी पळै थिबो 10:30 जाइथिला ना पिलाल तमर केही आसी नथि नले कुर्ता गोटे गोटे कर दै थांत बेस्ट हेता आमी ना पर सासु मरि गेले तो हम लास्ट वाली आसीबो कि नहीं भी ठीक नहीं होछ हम अभी तो तुम कहली सब काम ड्रेस हबनी सोफाटा रातेन मन लागती एटा ठीक ये सब चुइन चाइ पिला आसले आंकर हे ये चांद ड्रेस तो साइड वीडियो गोटे बनै न परिबी मन दुख करिवा लास्ट चा पिला फाइनल आम पई जने चढ़ी की गोटे आंब डाला हमको तोड़ी दबो दबुडी झियो
ये झियो पिलाटा ପିଲା ହେଇଗଲେ କେହି ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ କେତେ ପିଲା ଅଳ୍ପ କୁଟା ଇଆଡେ ଇଆଡେ ପି ଦେ ଗାୟତ୍ରୀ ପି ଦେ ରୋଗ ହବନି ଏଇ ଏଇ ଦେଖିଲା ହାତଟି ତୋର ଚलो ଏ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଗେଇକି